بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زبیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز۔ ناظرین، آج کے دور میں ٹیکنالوجی اور زبانوں کی تعلیم ضرورت کی کلید بن چکی ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم آپ کو ایسے انسٹیٹیوٹ سے متعارف کروا رہے ہیں جو آج کل کے دور میں نہایت ہی ضروری ہے۔ میرے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی PS89 UC4 کے صدر ظہیر خان۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھے اقدام ہے۔ تعلیم، جس معاشرے میں تعلیم ہوگی نا اسی معاشرے میں شعور بھی آئے گا ہمارے بچوں کے لیے۔ بہت اچھے اقدام ہے، فل سپورٹ ہے ہماری ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے میری فل سپورٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھے اقدام ہے اور یہ بہتری کی جانب ایک بہترین قدم ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری سجاد صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب، کیا کہیں گے آپ کے علاقے میں یہ انسٹیٹیوٹ بننے جا رہا ہے، اس بارے میں ابھی کیا رہے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، یہ تعلیمی ادارہ ہے، اس سے بچوں میں شعور پیدا ہوگا، اور ایسے ادارے یہاں ہے بھی نہیں، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، ہے نہیں کیا بولتے، نہ ہونے کے برابر کیا ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ تو الحمدللہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے، اور امید ان سے یہ کی جاتی ہے کہ یہ انشاءاللہ اپنے معیار پر پورا اتریں گے اور بچوں کو اچھی تعلیم دینے میں کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ چلے ناظرین، تو ابھی اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، تو ہم درخواست کرتے ہیں ظہیر صاحب سے کہ اس کا افتتاح کیا جائے۔ آؤ قاری صاحب آئیں، قاری صاحب آئیں، بھجن بھائی آپ آئیں۔ بسم اللہ الرحمن تو ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں، یہاں کے اندرونی مناظر آپ کو دکھاتے ہیں اس انسٹیٹیوٹ کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی UC4 کے جنرل سیکریٹری اشرف شاہ صاحب، اس سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں ابھی کیا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، مجھے تو پہلی بات بہت خوشی ہوئی کہ مدینہ ٹاؤن میں جو سر نے یہ کوشش کی ہے، اس سوچ کو وسیع کرنا چاہیے، ادھر اس کی بڑی اشد ضرورت تھی، کیونکہ تعلیمی معیار ہمارے بچوں میں بہت کمی ہے اس وقت، اور انشاءاللہ ان کی کاوشوں سے مجھے امید ہے کہ اس علاقے کی ینگ جنریشن پہ بڑا اثر پڑے گا۔ اور میری آپ کے چینل سے ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے ایسے بہترین نمایاں تعلیم اچھی جب علاقے میں ہے تو باہر جانے کی بجائے اپنے اس علاقے کے اندر رجوع کریں، اور اس تعلیمی ادارے کو جو آپ کے علاقے میں بنا ہے اس کو بہتر سے بہتر اچھے طریقے میں چلنے کے لیے اس انسٹیٹیوٹ کی سپورٹ کریں، اور آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے بڑا بہترین سسٹم نمایاں آپ کے سامنے ادھر بھائیوں نے کیا ہے۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، پیرنٹس سے بھی اور اہل محلہ سے بھی، تو ان کے سپورٹ کریں اور ایجوکیشن کو پھیلائیں۔ ہمارے ساتھ موجود کمپیوٹر کوچنگ کے اونر محمد ناصر صاحب، ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کو سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو، اور یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے خیال ہے اس غریب پسماندہ علاقے میں اس طرح کا انسٹیٹیوٹ بنانے کا؟ دیکھیں، آج کل کے جدید دور میں نا کمپیوٹر اور انگلش لینگویج یہ ہر میدان میں ضرورت ہے انسان کی، اور ہمارے یہ جو قائد آباد کے بچے ہیں یہ جو اکثر رہ جاتے ہیں، یہ اسی وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ یہ انگلش میں، خاص کر انگلش میں باقی جو شہر کی نسبت ہے کافی کمزور ہیں۔ تو اس لیے ہم نے خاص قائد آباد کے بچوں کے لیے اقدام اٹھایا ہے تاکہ وہ بھی جو باقی شہر کے بچے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ کر سکیں۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہی ہے آج کے دور میں، آپ خود میڈیا سے وابستہ ہیں، کہ دنیا کا 90% کاروبار جو ہے وہ کمپیوٹر پہ ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے ہم نے بیسک کمپیوٹر کورس CIT اور DIT جو جدید طرز پہ جو نوجوانوں کو ایک موقع فراہم کرے گا، اور ہم نے ایک انتہائی مناسب فیس کے ساتھ، آپ نے بولا نا غریب پسماندہ علاقہ ہے، تو ہمارے پاس ہم نے جو کم سے کم فیسز تھی اس پہ، تاکہ ہم اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دے سکیں۔ اچھا سر، اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ ٹیچر کون کون سے اس وقت موجود ہیں، اور وہ ہمارے پاس ہر فیلڈ کے، ہر شعبے کے لیے ہم نے اسپیشل ٹیچر ہائر کیے ہیں۔ ہمارے پاس کمپیوٹر کے لیے سرفراز ہیں، لینگویج کے لیے سر سمی، اور کوچنگ کے لیے ہمارے پاس علیحدہ ٹیچرز ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے بچیوں کے لیے لیڈیز ٹیچر کا بھی بندوبست کیا ہے، اور لڑکیوں کے لیے ہم علیحدہ کلاسز کا انعقاد کریں گے، جس میں لیڈیز ٹیچر ان کو ایک پردے ماحول میں سیپریٹ ان کے لیے ہم تعلیم کا بندوبست کریں گے، تاکہ ہماری بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کو بھی ایک بھرپور موقع ملے۔ فیسز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ فیسز جو ہم
कम से कम फीसेस रख सकते थे। एक तो आपने खुद बोला कि ये पसमानदा इलाका है, हम ज़्यादातर यहाँ पे मज़दूर और गरीब आबादी है। हमने उन बच्चों के लिए इंतहाई कम से कम फीसेस रखी हैं और स्टार्ट में पहले 3 महीने के लिए हमने फ़ीसों पे 50% डिस्काउंट भी लगाया है। बेसिकली हम कंप्यूटर, लैंग्वेज, ये हमारा मेन मोटो है। उसके बाद जो 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, हमारी बहुत सी बच्चियां तालीम से रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे ना इस पूरे कायदाबाद के इलाके में भी जो 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कोचिंग सेंटर नहीं है। ज़्यादातर जो है वो लांडी की साइड पे, हमें जो सबसे करीब पड़ता है वो लांडी है, और लांडी तक आने जाने में ही ना 150-200 रुपये का किराया खर्च हो जाता है। तो हमने जितना उनका किराया लगता है उस किराए में वो आराम से हमारे पास फीसेस दे के पढ़ सकते हैं। वो आपने ये भी बाकायदा इसमें लिखा गया है कि आप पुलिस, नेवी और इसके अलावा एयरफोर्स के लिए भी आप क्लासेस इसका तो शायद आपको इल्म होगा, मेरे तकरीबन हम 4 साल से क्लासेस चला रहे हैं, और इस कायदाबाद के ही कोई हमारे जो स्टूडेंट थे 101 लड़के वो इस वक्त पुलिस और ट्रैफिक पुलिस में भर्ती हो चुके हैं। लास्ट ईयर जो बैच था उसमें हमारे इंस्टीट्यूट के 15 लड़के थे, और अल्हम्दुलिल्लाह 15 के 15 ने टेस्ट पास किया है, और इस 100% रिजल्ट था। उससे पिछले साल के जो लास्ट 3 बैच थे पुलिस के, 480, 490 और 500, तो हमारे सेंटर से तकरीबन 40 से 50 लड़के इस कायदाबाद, मदीना टाउन या अफरीदी कॉलोनी के लड़के हो गए। तो हमारे जो पिछले 3 साल में हमारे 100% स्टूडेंट हमसे पढ़ के उन्होंने पुलिस का टेस्ट पास किया है। अभी भी हमारे 15 स्टूडेंट हैं जिनका नेक्स्ट वीक इंटरव्यू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमारा ये 4 साल से ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, और हम ये भी एक इंतहाई मुनासिब फ़ीसों में, क्योंकि हमारे बहुत से जो लोग बच्चे हैं ना वो इस वजह से रह जाते हैं कि उनको आगे रास्ता नहीं मालूम होता। तो हम बच्चों को तालीम के साथ साथ उनके कैरियर बनाने के लिए हम उनको एक मौका भी फराहम कर रहे हैं। तो हमारे कुछ टीचर्स हैं, मैं आपको अपने टीचर्स से मिलवाता हूँ। सर समी है, ये लैंग्वेज कंडक्ट करेंगे, लैंग्वेज की क्लासेस सर समी करेंगे। सर माजिद है, ये हमारे कोचिंग के टीचर हैं। सर फराज हैं, ये कंप्यूटर देखेंगे। सर खलील हैं, ये भी जो ये साइंस के टीचर हैं, ये साइंस देखेंगे। सर क्या कहेंगे, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस इंस्टीट्यूट के बारे में अभी क्या राय है? अच्छा ख्याल है। वेल, क्योंकि पसमानदा इलाके में अगर इस तरह का एक इंस्टीट्यूट है तो इससे हम ये समझते हैं पेरेंट्स को भी जो है ना अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो आके जो है ना अवेल करे इस चीज़ को, अपने बच्चों को भेजें। और आप बेसिकली क्या पढ़ाएंगे? मैं लैंग्वेज पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। कितने अरसे सर लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं? सुना है आपके बेतहाशा यहाँ स्टूडेंट भी है, हमें काफ़ी स्टूडेंट, हमें भी नाज़रीन, हमें भी काफ़ी स्टूडेंट का इल्म है कि माशाल्लाह हमारे समी सर बहुत नहायत ही बेहतरीन टीचर हैं। तो मेरी अच्छा, आप इसके अलावा इसका आपके क्या कहना चाहेंगे? आपने खुद कह दिया, आई कांट से एनीथिंग। सबसे पहले तो मैं सर नासिर को, जो इस इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं, सबसे पहले उन्हें मैं मुबारकबाद दूंगा, और इस बेहतरीन इक़दाम के लिए मैं उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा कि इस इलाके में जिसकी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये पसमानदा इलाका है, वो दूर दराज सेंटर्स में जिस तरह की जिनमें फ़ीसेस वगैरह ज़्यादा होती हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी एक एक्सपेंस होता है, वो इस इलाके के माँ बाप के लिए कि उन सारी टेंशनों से इन्हें रिलीफ दी कि आपके अपने इलाके में एक सेंटर इंस्टीट्यूट अभी बना है जिनकी फ़ीसेस भी कम है, और जिसमें तालीम आला मेयार की दी जाएगी। जैसे कि आपने पहले सुना कि सर समी हैं, सर फराज हैं, और ये वो टीचर्स हैं जो बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते रहे हैं। इनकी न सिर्फ इस सेंटर में बल्कि इससे पहले भी एक बेहतरीन वेल सर्टिफाइड सेंटर्स में इनकी जो है ना इक़दामात इन्होंने अपनी दी हैं, सर अंजाम दी हैं। अब इनसे हम लोगों ने मुशावरत की है कि सर आप हमारे पास अब इस सेंटर में भी, कम फीसेस वाले सेंटर में भी आपकी बेहतरीन टीचिंग की हमें ज़रूरत है। इन्होंने भी हमारे साथ भरपूर साथ देने का इन्होंने वादा किया। सर आपकी फील्ड क्या है? मैं वैसे साइंस का टीचर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MSc की हुई है साइंस में, तो बाकी साइंस पढ़ाएंगे जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ जो कंप्यूटर के हिसाब से मुझे टीचर रखा गया है, तो उस हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगा कि CIT और DIT जो बेसिक कोर्सेज़ हैं हमारे इलाके में जो है, इन बच्चों को ये भी सही से नहीं मतलब गाइडलाइन थी, या आगे चल के जब ये टेस्ट वगैरह देने जाते थे, कंप्यूटर पे बैठते थे, तो वहाँ पे अमूमन इन्हें मुश्किलात होती थी। तो इंशाल्लाह ये है कि बेसिक कोर्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं, CIT फिर DIT, फिर हम एडवांस कोर्सेज़ की तरफ भी जाएंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या जो भी बच्चे हमारे सीखना चाहेंगे हमसे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कोर्स, तो इंशाल्लाह वो हमें यहाँ उन्हें बेहतर से बेहतर जो है ना एनवायरनमेंट में
उन्हें क्लासेस देंगे। सर आपका नाम, मोहम्मद खलील। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो सबसे पहले नासिर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस पसमानदा इलाके में इतना बड़ा स्टेप लिया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर इतना क्वालिफाइड कोई सेंटर नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे मैं ख़ुद भी, क्योंकि जब मैं अच्छी तालीम के लिए मैं ख़ुद भी मलीर की तरफ और इससे आगे जा चुका हूँ, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपके ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा और फिर वक्त का ज़िया। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि यहाँ जैसे 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर CIT DID, तो ये इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप किया। और इंशाअल्लाह मैं तमाम जितने भी बच्चे होंगे मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आए यहाँ डेमो क्लासेस लें। उसके बाद यहाँ जो है वो फ़ीस पे करके जो है वो क्लासेस, पहले मैं इनको यही दावत दूंगा कि वो आए हमारे पास, पहले क्या करें डेमो क्लासेस लें और उसके बाद यहाँ पे एडमिशन लें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे आपने टीचर्स की बातें भी सुनी, आपने ये माहौल भी देखा, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, और ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट से और उन माँ बाप से, कि आइए यहाँ सबसे पहले विज़िट कीजिए, आप यहाँ का डेमो करें और कुछ क्लासेस लें, तब आपको पता लगे कि आपके इस पसमानदा इलाके के अंदर ऐसा बेहतरीन इंस्टीट्यूट शायद ही कहीं हो। तो मेरी आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये उन स्टूडेंट और उन माँ बाप तक पहुँचे जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। मुझे अपने कैमरामैन सुफियान बंगश के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।